अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखें। नादरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ईरान पर बड़ा हमला करने वाला हूं से लेकर ट्रंप अब जंग नहीं चाहते, इस सारे सफ़र के अंदर वक्त तो सिर्फ चंद घंटों का है, लेकिन नादरीन ट्रंप यानी अमेरिका को एक दफ़ा फिर बेनकाब होना पड़ गया। कल ट्रंप ने यह कहा कि मुझे मजबूर कर रहे हैं यूएई, सऊदी अरब और कतर कि अब आप हमला ना करें। इंटरनेशनल मदारी ने भी एक ऐसा ड्रामा रचाया हुआ और ऐसा तमाशा बना दिया हुआ है कि इसकी कोई समझ नहीं आती कि किस वक्त क्या होना है। इसीलिए तो नादरीन ईरान कभी भी अमेरिका पर एतमाद नहीं करता, ख़ासतौर पर ट्रंप के ऊपर। अगर वह एतमाद करता है तो वह सिर्फ सालिसों के ऊपर करता। नादरीन, अब ट्रंप ने वाशिंगटन में एक तकरीब में खिताब करते हुए ये दावा भी किया और ये कहा भी है कि ईरान और अमेरिका जंग बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ईरान अब डील चाहता है और ईरान के साथ बड़ी जो मुस्बत पेशरफ्त हुई है। उधर जेडी वैंस भी ये कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो नई नहज पर चलेंगे और अब ये जंग जौन सी है ये ख़त्म होने को जा रही है। अब एक और अच्छी खबर भी आ गई कि अमेरिकी सेनेट ने एक करारदाद मंजूर कर ली है कि जो अमेरिका की नाकाबंदियां हैं आबना हुर्मस के साथ वो ख़त्म कर दी जाए। खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करने से मुतल्लिक़ करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर कर ली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस मामले पर अमेरिकी ईवानी नुमाइंदगान में भी वोटिंग होगी। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि कांग्रेस के कई अरकान ये चाहते हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी जंगी इक़दाम से कबल कांग्रेस से बाकायदा मंजूरी ली जाए। असल में नाज़रीन गेम ऑन है और सालिस पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं नाज़रीन कि मोहसिन नकवी अभी तक ईरान में मौजूद हैं और ईरान का तो आलम यह, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ईरान अमेरिका पर तो एतबार एक कहते हैं ना जे आने दा वो भी एतबार करने तैयार नहीं है, लेकिन सालिसों के साथ बड़ा परफेक्टली चल रहे हैं और ट्रूली चल रहे हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको ख़बर देना चाहता हूँ कि ईरान जौहरी मामलात पर डिस्कशन से पहले पूरी तरह मुकम्मल जंग बंदी चाहता है, जबकि वाशिंगटन ये चाह रहा है कि नहीं, दोनों मुआहदे इकट्ठे हों। लेकिन ईरान, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कि वो एतबार ही नहीं करता अमेरिका के ऊपर। यही वजह है कि सालिसों ने अमेरिका को ये पैगाम दिया है कि असल में ईरान चाह क्या रहा है। तभी तो आप देख रहे हैं नादरीन कि ट्रंप और जेडी वैंस के रवैयों में यकदम लचक और तब्दीली सी आ गई है। और नादरीन, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद पेशरफ्त होगी। नादरीन, अब अरब ममालिक क्यों चाहते हैं कि जंग बंदी हो? सऊदी अरब ये चाहता है कि चूँकि हज का सीज़न है और हज के महीने को यानी ज़िल हज के महीने का जो तकद्दुस है वो पामाल नहीं होना चाहिए। ये हुक्म भी है अल्लाह का कि इस महीने का एहतराम करो और इज़्ज़त और आबरू के साथ रहो, और जितनी भी जंग बंदी हैं और जो भी कबाइल के दरमियान लड़ाइयाँ हैं या तसादुम करते हैं उसको इस महीने में ख़त्म कर दिया जाए। तो सऊदी अरब तो यही चाहता है कि इस महीने का तकद्दुस ख़राब ना हो। और सऊदी अरब के साथ साथ अब यूएई भी चाह रहा है कि पाकिस्तान की सालसी में ये काम पाया तकमील तक पहुँच। क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अमारात जंग के दौरान पाकिस्तान से दूर हो गया था, अब बड़ी खामोशी के साथ पाकिस्तान से रवाबित कायम कर रहा है, चूँकि वो ये जानता है कि पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो बेहतरीन सालसी कर सकता है और बेहतरीन तरीके से निज़ाम को संभाल सकता है। लिहाजा अब वो जो दूरी हो गई थी ना, अब वो नज़दीकी की तरफ आ रही है। और अमाराती फ़ैसला साज ये बखूबी जान चुके हैं नाज़रीन कि पाकिस्तान से अलहदा नहीं रहा जा सकता। तभी तो अब जो ईरान और अमेरिका का जो तनाज़ा है उसको हल करने के लिए पाकिस्तान की सालसी पे ज़ोर दे रहा है यूएई। यहाँ पर नाज़रीन अब अमेरिकी फ़ैसला साज भी परेशान है, चूँकि ये लम्हा ब लम्हा फ़ैसले चेंज होने और बदलती कैफियत को देखकर सारे फ़ैसला साज अमरीकी ख़ास तौर पर बहुत परेशान हैं। क्योंकि सदर ट्रंप के दौरे के कुछ दिन बाद ही रूसी सदर पुतिन का दौरा हुआ और दोनों का जो इस्तकबाल था वो नाज़रीन जब देखा अमरीकी फ़ैसला साजों ने तो उन्हें अपनी हैसियत समझ आ गई और पेंटागन को भी ये समझ आ गई कि अब असल में हकीकत में हकीकी सुपर पावर
امریکہ نہیں ہے بلکہ چائنا۔ وہ بھی ناظرین کیسے کہ چائنا ایک ایسی حیثیت اس وقت رکھتا ہے کہ صدر ٹرمپ بھی چل کر وہاں گئے اور پھر پیوٹن بھی۔ ایران کی مدد سے چین اور رشیا یہ منوانے پر تو کامیاب ہو گئے ہیں کہ اصل سپر پاور امریکہ نہیں ہے۔ ناظرین، ایران سے مجھے یاد آیا، میں ٹائمز آف اسرائیل کو پڑھ رہا تھا۔ ٹائمز آف اسرائیل نے انکشاف کیا ہے کہ ایران نے جنگ بندی کے دوران بیلسٹک میزائل لانچرز کو منتقل کرنے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور خود کو نئے حملوں کے لیے تیار کر لیا ہے۔ حملوں پر اب ایران کا رد عمل پہلے سے زیادہ سخت اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے باوجود نیتن یاہو اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ایران پر ایک بڑا حملہ ہو، یعنی کہ وہ ایٹمی حملہ ہو، سب کچھ تباہ ہو جائے، جبکہ اسرائیلی فوج تو مایوس ہو چکی ہے۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ کیڑا ویڑا ہوئے یہ جنگ مکے تے اسی گھر جائیے، چونکہ 80% اسرائیلی فوجی نفسیاتی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔ ناظرین، آپ کو میرے ایک ویلاگ کو اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ بہت سارے جو شہری بھی ہیں اسرائیل کے اور فوجی بھی نفسیاتی بیماری کا شکار ہو چکے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیلی فوجی حکام نے خبردار کیا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے فوجیوں پر بوجھ بڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی حقیقی حل نہ نکالا گیا تو فوج مستقبل میں جنگی اور معمول کی سیکیورٹی ضروریات پوری کرنے میں مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ مسلسل حملوں میں ہزاروں فوجی زخمی ہو چکے ہیں جبکہ دیگر نے فوجی سروس چھوڑ دی ہے۔ اسرائیلی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ مہینوں پر محیط مسلسل لڑائی نے بھی شدید تھکن اور ذہنی دباؤ پیدا کیا ہے۔ اندازے کے مطابق 80,000 اسرائیلی شہری فوجی بھرتی سے بچ رہے ہیں اور وہ فوج میں نوکری ہی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ عوام نہیں چاہتی کہ نیتن یاہو کی خواہش پر بے موت ہی ماری جائے۔ اسرائیل کی صورتحال تو ناظرین میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس کے برعکس ذرا ایران کی صورتحال بھی دیکھ لیجئے۔ ایران ایک بہت خوبصورت ملک ہے ناظرین، اب اس جنگ نے اسے اور خوبصورت بنا دیا، یعنی لوگوں کے جذبات، لوگوں کی سوچ خوبصورت ہو گئی ہے ناظرین۔ ہر کوئی نا اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ اور کل اب ایک ویڈیو میری نظر سے گزری کہ شادی ہو رہی ہے اور اجتماعی شادی تھی، اور جو دلہن ہے اس کے لیے پنک گاڑی سجائی گئی اور اس پہ گنے لگائی گئی، اور دولہے کے لیے ایک اور گاڑی سجائی گئی، اس میں گنے بھی لگی ہوئی تھی، اور جو بارات جا رہی تھی وہ عجیب ہی سما تھا ناظرین، اور دولہا اور دلہن کٹھے بیٹھے ہوئے عہد و پیما کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امن میں بھی ہم ساتھ ہیں، اور اگر کل ملک نے ہمیں جنگ کے لیے بھی بلایا تو ہم اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اب اسرائیل ایسی قوم کے ساتھ لڑ رہا ہے جو عہد و پیما کر رہے ہیں زندگی اور موت دونوں کے۔ اب اسرائیل کی جو میں نے آپ کو صورتحال بتا دی کہ اسرائیل کی عوام تو نفسیاتی مریض ہو گئی، تو وہ سکون چاہتے ہیں، لوگ وہ لڑنا نہیں چاہتے اسرائیل کے، لیکن مسلمان ہیں نا ایران، انہوں نے کہا کہ جی عہد و پیما ہمارے یہی ہیں کہ زندگی میں بھی کٹھے اور موت میں بھی کٹھے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔